Assalamu alaikum i dobrodošli u novi video. Evo mene kratko da se pojavim, čisto radi uvoda da kažem da danas pravim jedan ljetni kolač, ali jedan preukusan kolač koji se zove torta, odnosno šnita sa limunom. Tako da, već eto kako rekao, limun je u pitanju, a limun je super uz kombinaciju sa ljetom, tako da eto vidjet ćemo će li se vama svidjeti. Ako vam se svidi, napravite ga pa mi pošaljite sliku onako ili povratnu informaciju u komentarima, a mi se bacamo na posao. Prvo ćemo da napravimo koru. Za koru nam je potrebno 7 jaja, potrebno mi je 200 g mljevenih oraha, 200 g šećera, 2 pune velike kašike gustina i to je to što se tiče kore i malo soli čisto u bjelanca da dodamo. Tako da prvo što ću uraditi je da razdvojim bjelanca i žumanca jer je to potrebno. Tako da to prvo radim. Ovdje sam uzela šerpu zato što ću jaja, odnosno žumanca da kuham. Tako ću odmah u šerpu tu da mi je praktičnije. Ovako da razdvojim ova. Bismillahirrahmanirrahim. Dragi Bože da bude ukusno i hajr onima koji budu jeli ovaj kolač. Džaba sad kolači nisu jeftini, kad vidite da ide masla skup, kad idu orasi skupi, kad jaja poskupila. Odmah ne možete reći da je jeftin, ali može se reći da je brz poprilično kolač, da nema puno zahmeta oko njega. A da je ukusan i da podsjeća na starinu. Jer čim ide u orasi u bjelanca i krema s jajima, to je to. Nema tu puno kakve mudrolije. Ovako dok ja odvajam bjelanca od žumanaca, mogla bi i pauzirati. Ja ne znam da li vi volite kolače sa limunom, ja volim kad osjetim limun u kolačima. Ovako, znači razdvojene su bjelanca, žumanca, dodajem malo soli i idemo da mutimo. Učvrsti snijeg. Čim se pojavi ovako pjena, znači da nema primjesa žumanca. Polako dodajem šećer kad se ovako stvori pjena. Već sam rekla da ovdje imam 200 g šećera, tako da polako dodajem šećer. I mutim trenutno na srednjoj brzini. A kad dodam sav šećer, prebacit ću brzinu na najjači. Još mi onaj mikser ručni nije popravljen, što sam muti nije popravljen. Ali evo iznio ga je Zaid na hodnik. Da ga vidim.
Bojala sam se da mi se neće baš lijepo umutiti lešao, jer jaja mi nisu bila toplija. Zaboravi staviti u toplu vodu da se malo, da duže stoji na sobnoj temperaturi. Već je počelo da ostavlja tragove. Nema, ja očistim ovu ploču, očistim kuhinju i dođe Zarija i uzme svojim prstićima gustina kao sva što je uzela i sve mi ovako ostavi, umaže i ode. Tako su pripreme s djecom. Onda dođe Ranija, hoće da uzima jaja, da dira stvari, onda sam nju odnijela da spava. Zariju sam pustila da radi ono što inače ne smije, da pere ruke sapunom tamo i da mi pršće sve okolo, ali nek se igra djeca. Međutim, nisam je to puštala da radi, jer mislila sam da se na hlad, jer mijenja sama vodu na hladno, na toplo. To je to. Što se tiče bjelanaca, mislim da su dobro umučeni. Ajde samo majice. Već je to dovoljno. Gasim mikser. Ide jedan brzinski test. Ništa ne ispada. To je to, znači dobro je umučeno. A ja nastavljam dalje, a to je da 200 grama mljevenih oraha i 2 kašike gustine izmiješam zajedno. I to ručno prebacujem i miješam sa šlagom. Bismillah. Rednu sam već uključila na 180 stepeni da se zagrije i na toj ću temperaturi i da pečem koru. Ovako. Kako je lijepo prozračno. Ovako. Super. Uzimam tepsiju. Ovo mi je tepsija od Rernije. Stavila sam papir za pečenje. I na papir za pečenje istresam. I ravnomjerno raspoređujem. Ovako. Ne peče se dugo, što je bitno. Moram sve malo umazati neobukanu haljinu sa gumama na rukavima i mora se čovjek umazati. Dobro će se. Ovako, otprilike da mi bude jednake dubine svugdje. Inače, u receptu ide 10 jaja, međutim ja sam smanjila. Molim, Zare. A oprala si ruke. Međutim, ja sam smanjila na 7 jer mi je puno 10 jaja, a lijepa mi debljina ispadne ovako je sa 7 jaja.
da ostane troje uhare. Sad kako su cijene poskupile i kako je sve to otišlo. Stvarno puno sa cijenama. Treba čovjek biti savjestan i svjestan. Sad ovo ide u rernu 20 minuta na 180 stepeni. Ono što mi je praktično kod ovih kolača jeste dok se kora peče, tih 20 minuta mi prelazimo na fil. Ja sam ovdje pripremila potrebne stvari za fil, a to je naravno ovih 7 žumanaca, 3 pudinga od vanilije, sok od 3 limuna, korica od 3 limuna i 200 grama šećera i 600 ml mlijeka. Sad šta radimo? U ovih 7 žumanaca dodajem ovako 3 pudinga od vanilije. Međutim, prvo ću u malo mlijeka da ovo sve izmiješam, eventualno da mi ne bi bilo kakvih grudvica. Inače preferiram vispak pudinge, naše domaće. Međutim, nađa posebna 3 pudinga i to su ova bila od vanilije. Dr. Erker, Dolčeva. Ovako. Moram se malo napraviti nereda. Uzmem kašiku da to izmiješam. Da mi nema grudvica. Ako vam bude potrebno mlijeka, da dodate, jer ja sam nakon od oka malo dodala, pošto su 3 pudinga, slobodno dodajte od ovih 600 ml što ste već pripremili. Ovako. Imam jednu žicu malu skroz za miješanje, ali eto, da nema čovjek rekao bi trebao. A kad ima, evo uzela kašku da promiješam. Kažu prokletina ljudska to berebe, ja to ne volim govoriti. Nije čovjek takav. Čovjek je poseban ako zna svoju svrhu. Znači ovdje imam umučena 3 pudinga. Samo da opišem ovo što sam ja napravila haosa. Ko će nek sam sebi. Ovako. Odmah se rasklanja. Tako. Sad dodajem 3 pudinga u žumanca. Tako. Dodajem sok od 3 limuna. Dodajem 200 grama šećera. Dodajem koricu od 3 limuna. Limun sam prethodno oprala u sodi bikarboni. I dodajem 600 ml mlijeka. Sve to izmiješam. Upalim platu ili ringu. Kako hoćete,
na najjači i tek ću sada uzmi utilicu. I ovo će biti krema za naš kolač. I ovdje imam još 200 grama maslaca koji je još na sobnoj temperaturi otopljen i tu ću onda kremu dodavati maslac i tu će biti to. Sad čekam da počne kuhati pa ću onda pomiješati, miješati intenzivnije. A ja u međuvremenu idem da operim ovo suđa što imam. Polako se zagrijava, ja sam oprala ono suđa jer nema puno. Kolač je stvarno lagan za napraviti bez puno suđa. Sad čekam da se ovo sve ono fino zgusne. Ja ću malo sam da dodam vanilija arome dok još nije počela da se zgusne. Joj, Zarija mi je sva mokra. Ti si skroz znala sam da ćeš biti mokra. Ajde, neka se presučite. Molim, hajde skini majicu. Hajde dok mi se krema zgusne, onda dok se ohladi ja ću tebe presući, može? Dobro. Evo, počinju da se dešavaju hemijske reakcije. To je to. Još kad se ohladi to će se više zgusnuti. Ovako sklanjam sa ringle. Tako. I prekriću providnom folijom. Malo da se ohladi. Ne znam što ne izmislim na ovoj providnoj foliji. Neki, ne znam nešto je to. Neki nastavak, nešto da znate dokle ste došli sa folijom. Uvijek tražim, mislim moram i da pazim, pogotovo ovako u brzini, a moram da pazim da ne izgubim. Molim. Eto me, Zarice. Eno, već ću ga izgubiti. Ne znam da imate neki trik za ovu foliju. To je to. Sad puštam da se ohladi. Nastavljamo dalje. Ja sam na kraju stavila ovu foliju da se ne zafrkavam saunom. Ovdje imam 200 grama maslaca. I ću da umutim. Još se nije skroz zatopio, ali dobro je da se muti. Sad u to dodajem ovu kremu, malo pomalo.
Pa to izmiješam. I tako sve dok ne potrošim cijelu kremu. Taman je još krema onako blago topla da rastopi ovaj maslac. Krema je gotova. Sad se bacamo na filovanje. Imam kremu, imam koru. Koru ću da izrežem i pripremljena 2 tanjira, pa vidjet ću koji ću. Mama! Molim. Mama! Ovako ću izrezati dužinski. Mama! Mislim da ovaj može biti. Mama! Ok. Mama! Sjedi tu. Na prvu koru stavljam dio fila. Mama! Molim. Mama! Ovako. Ima dovoljno fila, ne treba se ni štediti. Mama! Molim. Će i ona donijeti kašiku. Sad stavljam drugu koru. Mama! Još stavljam zadnji dio kore. Mama! Molim. Da, bo, mami! Mami, bo! Tako. Nemoj mi Zarija to dirati. I fila. Ne. Vi od ovog fila možete praviti onaj tart sa limunom. Možete ga iskoristiti u više drugih varijanti. Vi preko možete da stavite šta želite. Možete šlag, pjenu i to će ljepše izgledati. Ali ja ću orasima sad jer ostalo mi oraha. Ček, Zarija, haj vrati se tam pa ću ti dati. Mama! Aj žurim tako da, Da, mama! da bude skroz onako po starinski. On sad ovakav ide na hlađenje. I to bi bilo to da se ohladi, onda ćemo vidjeti presjek. On sad izgleda niži, međutim dublji mi je tanjir pa zauzeo. Zarija, šta si mi to uradila? Istresla mi biber tamo u stranu. Hvala vam na gledanju. Lajkajte video, pretplatite se, vidimo se u nastavku. U narednim videima. Zarija me zbunila. Šta si mi uradila? Ne smije se to dirati. Mama? Jel kakav je kolač? Ne, kakav je kolač? Jel dobar? Ček, kakav? Kakav je kolač? Pokaži. Aj ti si jela krem. Super.